बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। सेनेटर अफनानुल्लाह, सेनेटर मरहूम मुशाहिदुल्लाह के साहबजादे, उनका ताल्लुक़ नून लीग से है। उन्होंने एक बयान दिया और क्या उस बयान की वजह से नून लीग आलमी लेवल पे, आलमी सतह पर मुश्किल में आ गई है, इस पे बात करनी है। और शेख रशीद ने इमरान ख़ान को लानती कह दिया, ये क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है। और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में अहम पेशरफ्त हुई है, इस पर भी बात करनी है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वाटर प्रोजेक्ट्स भी, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी, 6 महीने का राशन भी वो भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ने अपने तमाम इंतज़ामात, तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया है गज़ा के मज़लूमीन को इमदाद पहुँचाने के लिए। अब ये आप पर मुनहसर है, आप जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी हम इंशाअल्लाह पहली खेप जल्द अज़ जल्द इसी वीक रवाना करेंगे। तो आ जाएँ जनाब। सबसे पहले मैं सेनेटर अफनानुल्लाह की रिपोर्ट से भी, अपना बयान से भी पहले एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये रिपोर्ट सेव द चिल्ड्रन की है। सेव द चिल्ड्रन है, आपको पता है, एक एनजीओ है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है। तो वो सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट है कि जितने बच्चे पिछले 4 सालों में मुख्तलिफ़ ममालिक में कॉन्फ्लिक्ट रहा ना, मुख्तलिफ यानी शाम या अफ़गानिस्तान या यमन या बाकी जगहों पे जिधर जिधर भी कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जिधर जिधर भी जंग रही है, इराक़, शाम, मुख्तलिफ़ ममालिक में पिछले 4 सालों में, 4-5 सालों में, वो कहते हैं कि इतने बच्चे तो किसी मुल्क में भी 1 साल में भी नहीं फौत हुए, 1 साल में भी नहीं मरे, 1 साल में भी कत्ल नहीं हुए, जितने 3 हफ्तों में उससे कहीं ज़्यादा फ़लस्तीन में या गज़ा में हो गए। गज़ा में 3000 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो गए हैं 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड। और ये सेव द चिल्ड्रन ने ये जो रिपोर्ट दी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दी है उन्होंने। वो कहते हैं कि तकरीबन बच्चे जो 24 कंट्रीज़ में, ठीक है ना, टोटल ऑफ 2985 चिल्ड्रन वर किल्ड अक्रॉस 24 कंट्रीज़ इन 2022। अब आप अंदाज़ा करें कि 24 मुल्कों में जो बच्चे मारे गए हैं 2022 में, 24 मुल्कों में उनकी तादाद 2985, और ये पूरे साल में 24 मुल्कों में ये कत्ल किए गए। मतलब मुख्तलिफ़ हवालों में जिन जिन इलाक़ों में कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है ना। और सिर्फ फ़लस्तीन में, गज़ा में 3 हफ्तों के अंदर अंदर कोई 3000 से ज़्यादा, 3500 बच्चे शहीद हो गए और 6-7 हज़ार ज़ख्मी हो गए। इस तरह से लिखते हैं कि 2515 2021 में मारे गए, 2674 2020 में मारे गए। और ये रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी की, जो कि सेव द चिल्ड्रन ने ये रिपोर्ट दी है। अब बाकी आप ख़ुद आपको मैं एक पढ़ रहा था ख़बर कि एक मासूम बच्चा जो सिर्फ़ एक ही दिन का था और उनकी डेथ हो गई, बमबारी हुई, हॉस्पिटल पे बमबारियाँ हो रही हैं ना। तो बहुत सारी ये हेडिंग देख के भी जो है ना दुख होता है, इंसान का दिल खून के आंसू होता है कि अभी उसको बर्थ सर्टिफिकेट भी जारी नहीं हुआ था कि उसको डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया। ये जुल्म की इंतहा हो गई है। मैं आपके सामने एक जमाइमा गोल्डस्मिथ का एक लंबा चौड़ा ट्वीट है, उसका मैं कोई एक छोटा सा हिस्सा पढ़ना चाहूँगा, वो फिर आगे आप ख़ुद समझदार हैं, ख़बरें बहुत अहम हैं। वो लिखती हैं कि आई रियलाइज़ दैट ट्विटर स्पैट्स डोंट हेल्प एनीवन, आई हैव फाउंड इट हार्ड टू डिसएंगेज, आई हैव ज्यूइश एंड मुस्लिम फैमिली फ्रेंड्स। सबको खुरादी किया, मेरे ज्यूइश भी फ्रेंड हैं और मेरे मुस्लिम भी फ्रेंड हैं, ठीक हो गया। whom I deeply love, I have lived in a Muslim country for 10 years and have been to Gaza. मैं मुसलमान मुल्क में 10 साल, पाकिस्तान का कह रही हैं, 10 साल रही हूँ और मैं गज़ा में भी जा चुकी हूँ, and the West Bank, and I also have a historic family connection to Israel
पॉइंट टू बी नोटेड, वो कहती हैं कि इसराइल के साथ मेरे तारीख़ी फैमिली ताल्लुकात हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको, ठीक है ना। अच्छा जी, तारीख़ी मेरे फैमिली ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। आई हैव पर्सनली हैड एंड कंटिन्यू टू रिसीव काउंटलेस डेथ थ्रेट्स on account of my Jewishness and faced decades of anti-Semitic abuse। मुझे बहुत सारी धमकियाँ इसलिए मिल रही हैं कि क्योंकि मैं यहूदी हूँ। और वो अब उसके बाद पॉइंट टू बी नोटेड, वो कहते वो या पता नहीं इनको ये किसने बताया है, या ये चोर की दाढ़ी वाला तिनका है, ये किसने बताया है। वो कहती हैं कि जमाइमा गोल्डस्मिथ कहती हैं, द फादर ऑफ माई चिल्ड्रन वाज शॉट अकॉर्डिंग टू हिज would be assassin because of his proximity to the Jews। वो कहती हैं कि मेरे बच्चों के वालिद पर यानी इमरान ख़ान पर पाकिस्तान में हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो उसका ताल्लुक़ यहूदियों से था, यानी मुझसे था, मेरे साथ था, इसलिए उस पर हमला हुआ। ये वो चोर की दाढ़ी वाला तिनका है। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि मेरे पास कुछ एजेंसियों के लोग आए थे, काफ़ी पुरानी वो बात, अब तो उन्होंने खुल के वो बात की है, और उन्होंने मुझे कहा था कि आपके जो खदशात हैं, आप जो हर जलसे में कहते हैं कि इमरान ख़ान यहूदी एजेंट है, तो वो खदशात आपके बिल्कुल ठीक हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने, और इस बात में सदाकत है। मैं कोई लगी लिपटी नहीं रख रहा, कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा। एक आपको मैं बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे रहा हूँ, और वो ये है कि मैंने फिर इस चीज़ को बड़ा कुरेदा, मैंने इस पे रिसर्च की अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर। तो जो आज भी पोजीशन है, जो आज भी बड़ा घर है, कंट्रोल टावर है, उनको 100 मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैं आने आपको कह रहा हूँ, और मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, जो आज भी बड़ा घर है, मुझे नहीं मालूम कि ये कैसी मजबूरी है कि इतना कुछ मालूम होने के बाद भी यहाँ ऐसी खामोशी है। जो आज भी कंट्रोल टावर है, उनको 100% यकीन है अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात की बुनियाद पर कि इमरान ख़ान यहूदी एजेंट है। मतलब यहाँ पर तो ये कहते हैं ना कि जनाब डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था, या फिर उसके बाद हम हकीम सईद की बात करते हैं, या उसके बाद हम मौलाना फजल रहमान साहब को देखते हैं, या बाकी चीज़ों को। लेकिन मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आज भी जो कंट्रोल टावर है उसे 100% यकीन है, यानी उसे हक़ुल यकीन की हद तक यकीन है कि इमरान ख़ान यहूदी एजेंट है। ये मैं आपको मालूमात की बेस पर मैंने एक्सक्लूसिव स्टोरी दी है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब सेनेटर अफनानुल्लाह ख़ान ने एक ट्वीट की, उस ट्वीट ये आपको सामने नज़र भी आ रही है, और ये ट्वीट की, इस ट्वीट पे बहुत हंगामा हुआ। उसने हिटलर की तस्वीर शेयर की, और जनाब ये ट्वीट की कि एट लीस्ट नाउ द वर्ल्ड नो वाई ही डिड व्हाट ही डिड, कि कम अज़ कम साथ उन्होंने हैशटैग गाज़ा जेनोसाइड का भी लगाया, कि जो गज़ा में जो नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की। उसने कहा कि कम अज़ कम अब दुनिया को पता चल चुका है कि हिटलर ने ऐसा क्यों किया था और क्या किया था। इस बयान के बाद एक भौचाल आ गया है इंटरनेशनल लेवल पे भी। बहुत सारे इंटरनेशनल सहाफ़ी भी, बहुत सारे यहूदी सहाफ़ी भी, बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया भी, यानी अमेरिका और यूरोप का बाकी जो मीडिया, वो उन्होंने एक बहुत तनकीद करना शुरू कर दी है कि ये बयान जो है ये बहुत गलत बयान है, और ये सारा कुछ। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये इस बयान की वजह से नून लीग इंटरनेशनली फंसेगी, या मसलन पाकिस्तान, कल को उनकी हुकूमत आती है, पाकिस्तान इंटरनेशनली फंसेगा। क्योंकि मैं कहता हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ अपनी जगह, मारूज़ी हक़ाइक़ अपनी जगह, मारूज़ी पोजीशन अपनी जगह, हमारी माशी मजबूरियाँ अपनी जगह, इंटरनेशनल लेवल पे जितने हम फंसे हुए हैं वो अपनी जगह। लेकिन सेनेटर अफनानुल्लाह, जो कि सेनेटर मरहूम मुशाहिदुल्लाह के साहबजादे हैं, इससे बिल्कुल आप मुझसे इत्तफाक करें या ना करें, मैं आपको बता दूं कि इससे नून लीग की सियासत को, जो इंटरनल सियासत है, उसमें उसको इस सेनेटर अफनानुल्लाह के बयान से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक ऐसा बयान है जिस पे कोई भी सियासी जमात
کھل کے اس پہ تنقید نہیں کر سکتی. اگر وہ تنقید کرتی ہے تو اس کا اپنی سیاسی پوزیشن خراب ہوگی. کم از کم انٹرنل لیول پہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں شیخ رشید نے عمران خان کو کیا کہہ دیا یہ آپ خود بھی سن لیں. شیخ رشید نے انڈائریکٹ عمران خان کو لانتی کہہ دیا. یہ آپ خود سن لیں, اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. یہ شیخ رشید صاحب جب آئے ہیں وہ کہتے ہیں چلے کے بعد یعنی 40 دنوں کے بعد میں ایک نیا شیخ رشید بن کے آیا ہوں. یہ آپ ذرا خود سن لیں کیسے کیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا, الٹا مجھے جب میں تہجد کے لیے اٹھتا تو تب بھی مجھے گرم پانی ملتا. یہ آپ دیکھ لیں, ذرا سن لیں. یہ بار بار کہتے ہوئے 9 مئی جو ہے وہ ایک لعنتی پروگرام تھا, وہ ایک لعنتی گندا اور پروگندا لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے. لیکن ایک میں دل میں درد رکھتا ہوں, وہ اگر بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, عاصم منیر ہماری شہر کی عزت ہیں, عظیم سپہ سالار ہیں, اور ندیم انجم ہماری عزت ہے, آن ہے, شان ہے, ہمیں ان پر فخر ہے. ہم نے کل بھی فوج کے ساتھ تھے, آج بھی فوج کے ساتھ ہیں, کل بھی فوج کے ساتھ. ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی. سن لیا آپ نے خود. اگر آپ چاہیں تو پھر بھی سن لیں, اس کو دوبارہ ریپیٹ کر کے سن لیں کہ 9 مئی ایک لانتی پروگرام تھا, یہ وہی گندا پروگرام تھا, یہ وہ لانتی لوگوں نے کیا تھا. میرا خیال ہے اب اس کی بات کو گنجائش باقی بچتی نہیں ہے. اب میں آتا ہوں سائفر کی اہم ترین پیش رفت پر, اور یہ ایک پریس کانفرنس ہوئی, یہ پولیس آفیشلز نے کی. اس کا میں تھوڑا سا حصہ آپ کو سناتا ہوں. یہ ایس پی ہیں انوش مسعود صاحبہ, یہ لاہور سے یہ آج کل لاہور میں ہیں. تو یہ آپ چیک کر لیں وہ کیا کہہ رہی ہیں سائفر کیس سے متعلق. لاہور, فیصل آباد, قصور, راولپنڈی پولیس بہت ساری جگہوں پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے وہ اڈیالہ جیل میں تفتیش کر رہی ہے. شاہ محمود قریشی تو ان کو جواب دے رہے ہیں, لیکن عمران خان ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. تو یہ کیا کہہ رہی ہیں ایس پی صاحبہ, یہ پولیس لاہور کی کیا کہہ رہی ہے کہ ایسا تو نہیں چلے گا, کوآپریٹ تو کرنا پڑے گا. یہ آپ سن لیں. 9 مئی سے جو ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہیں ان کے چلان کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اینڈ لاہور ہیز ٹیکن دا لیڈ ان ٹو دیٹ تھنگ. لاہور نے سب سے پہلے چلان جمع کرا دیے ہیں, اور اس کا ایز سون ایز پاسبل اس کا ٹرائل شروع ہوگا, بیکاز ناؤ اٹس ان دا کورٹ. سو کورٹ ول ڈیسائڈ وین دا ٹرائل ول اسٹارٹ, اینڈ وی ہیو کمپلیٹڈ آور انویسٹیگیشن فرام آل دا ایسپیکٹس. جتنے ایویڈنس تھے اب اس میں مین لیڈرشپ ہے جس نے پہلے تو ریفیوز کیا ہے کوآپریٹ کرنے سے. لیٹس سی ہاؤ ناؤ دے ریئیکٹ اینڈ ہاؤ دے کوآپریٹ ود دا پولیس. سو اس میں ٹرائل جو ہے جیل ٹرائل ہوگا اور ڈے ٹو ڈے ہوگا. سو وی آر فلی پریپیئرڈ ٹو جی. چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر قیادت سے جو تفتیش کری تھی وہ مکمل ہو چکی ہے جی. ابھی وہ جو ہے تفتیش وہ ابھی جاری ہے, اور اس میں جو میں نے آپ سے بتایا کہ جو کمپلیٹ ٹرائل کا جب سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے اس سے پہلے بھی ان سے رابطہ کیا گیا ہے, اور انہوں نے کچھ کوآپریٹ اتنا نہیں کیا ہے اس تفتیش کے اندر جن کے بارے میں آپ نے کوشچن کیا ہے. سو لیٹس سی ہاؤ وی گیٹ دا رسپانس, اینڈ ڈیفینیٹلی اس کے اکارڈنگلی جو جیل ٹرائل ہوگا اس میں ججز ول سی, بیکاز دس از ناٹ دا چوائس آف دا ایکیوزڈ کہ وہ کوآپریٹ کرے یا نہ کرے. دے آر باؤنڈ ٹو کوآپریٹ ود دا پروسیکیوشن. میرا سوال یہ ہے یہ ان کی مرضی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ وہ کوآپریٹ کریں یا نہ کریں. وہ باؤنڈ ہیں پروسیکیوشن کے ساتھ تعاون کرنے کا, وہ باؤنڈ ہیں پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی, اور ان کو تعاون کرنا ہوگا. اور سب سے امپارٹنٹ بات جو کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب سائفر کا جو کیس ہے یہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوگا. کیا مکافات عمل ہے. آپ نے ڈے ٹو ڈے ٹرائل پہلے دیکھا, ہم نے دیکھا تھا پینما کا, روزانہ کے حساب سے یہ تماشا لگتا تھا, روزانہ کے حساب سے جناب یہ عدالت میں آتے تھے, پورے کا پورا میڈیا ادھر جت جاتا تھا بغض نواز میں. آج ڈے ٹو ڈے ٹرائل جیل میں ہونے جا رہا ہے اور سائفر کیس پہ ہو رہا ہے. یہ بہت ہی ایک امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور سائفر کیس کی جو سنگینی ہے اس کے گواہ اتنے سٹرانگ ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو 10 سال سے زیادہ سزا ہونے جا رہی ہے. یہ جو لیگل فریٹرنٹی بتا رہی ہے کہ جو کرائن بتا رہے ہیں, جو صورتحال جو سچویشن ہے, کیونکہ اس کی سزا
جو کہہ رہے ہیں کہ بادی النظر میں جو سیکشن 5 ہے سیکریٹ ایکٹ کا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا ہے جب ضمانت ریجیکٹ کی، تو بادی النظر میں کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سیکشن 5 کی وائلیشن ہوئی ہے، اس کی سزا 10 سال سے اوپر ہے یا 14 سال ہے، مطلب ایک طرح سے عمر قید ہو گئی، یا پھر جو ہے نا اس کی سزائے موت ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اور یہ سائفر کیس بہت تیزی کے ساتھ اپنے لاجیکل کنکلوژن پر آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ غزہ پھر لہو لہو، مسجد اقصی ضعیف، آہیں سسکیاں اور آنسوں، اسرائیلی ظلم و بربریت کا عروج، شہر کھنڈرات میں تبدیل، لاکھوں افراد بے گھر، ہزاروں بچے یتیم اور عورتیں بیوہ۔ ان حالات میں مظلوم فلسطینیوں کے دکھ بانٹنے کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے خوراک، کپڑے، بستر اور دیگر ضروری اشیاء زندگی غزہ پہنچانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ تمام درد دل رکھنے والوں سے تعاون کی اپیل۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔